Ito, batang negosyante. Maliit pa, naiisip na business. Ayan, nagtitinda siya ng crab. Tapos merong octopus. Ayan, lobster. Ayan, pati balyena, binibenta niya. Ito, bawal to. Ito, bawal ibenta yan. Sa pangalan yan? Turtle. Ba, magaling. Ito. Ano ito? Wait. Whale. Naku, bawal na bawal ibenta yan. Yung isa. Yan. Ito. Yung orange. Yan, oh. Ano yun? Tingan ini. Yan, yung orange. Tingan ini. Oh. Tingan ini ba? Nako, dali, naabala sa ibang bagay. Yan. Octopus. Yan ang bata. Maliit pa, pero negosyante na.